अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपकी नज़र तालीमी समंदर, मैं वसीउद्दीन। आज का हमारा टॉपिक माहौल का मुताला, हिस्सा अव्वल, जमात चौथी, सबक नंबर 7, खुराक में ग़िज़ाइयत, इसके सवाल व जवाब। खुराक में ग़िज़ाइयत, इस मज़मून पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सवाल व जवाब का हमारा अंदाज़ आपको पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं सबक नंबर 7, खुराक में ग़िज़ाइयत, इसके सवाल व जवाब। सबसे पहले हम सवाल व जवाब की तरतीब देख लेते हैं, क्योंकि इसके सवाल व जवाब बड़े लंबे हैं, अलिफ से लेके तोय तक है और इसमें सरगर्मी भी है। तो इसमें अलिफ है, क्या करेंगे भला। बे है, आइए दिमाग पर जोर दे। जीम है, मालूमात हासिल कीजिए। दाल है, तस्वीर बनाइए। है, फहरिस्त बनाइए। वाव है, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। जे है, इसमें वजूहात लिखिए। है, मुख्तसर जवाब लिखिए। तो है, जोड़ियाँ लगाइए और आखिर में एक सरगर्मी है। हम शुरू करेंगे अलीफ से। क्या करेंगे भला। असलम और इसकी छोटी बहन सलमा को सब्जियां पसंद नहीं है। जिस दिन अम्मी सब्जियां पकाती है, इस दिन वो दोनों खाना नहीं खाते। क्या करेंगे भला। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि सब्ज़ी हमारे जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी है। इसमें बहुत ग़िज़ाइयत होती है, इसमें बहुत सारी ऐसी अज्जा होती है जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। यही बात हम असलम और उसकी छोटी बहन को समझाएंगे, ताकि वो भी सब्ज़ियाँ पसंद करने लगे और खाने लगे। अगला सवाल नंबर बे, आइए दिमाग पर जोर दे। उसमें पहला है, सिर्फ जवार या बाजरे की रोटी की बनिस्बत मुख्तलिफ अनाज से बनी थाली पेट मखवी क्यों होती है। थाली पेट यानी हमने बताया है सबक में पहले कि थाली पेट मुख्तलिफ अनाजों से मिलकर बनी हुई एक रोटी का नाम है, जिसमें बहुत सारी दालें अनाज मिलकर बनता है। अब ये मखवी क्यों होती है ये बताना है। सिर्फ जवार और बाजरे की रोटी में इतनी ग़िज़ाइयत शामिल नहीं होती जितनी थाली पेट यानी मुख्तलिफ अनाज के मजमूए से बनी हुई रोटी में होती है, क्योंकि जब तमाम अनाज एक रोटी में शामिल होंगे तो उन सब की ग़िज़ाइयत उस रोटी में शामिल हो जाएंगी, इसलिए वो हमारे लिए मखवी होती है। सवाल नंबर 2, सालन में मूंगफली के दाने या खोपरे का सुफूफ डालने पर इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ती है या कम होती है। तो बच्चों, इसका जवाब ये है कि ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। अगला सवाल नंबर 3, दाल चावल पर नींबू क्यों निचोड़ते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है और इससे ग़िज़ाइयत और मज़ा बढ़ जाता है, इसलिए दाल और चावल पर नींबू निचोड़ा जाता है। सवाल नंबर 4, खेत में उगने वाली किस फसल में शक्कर का तनासुब ज़्यादा होता है। इसका जवाब ये मिलेगा दोस्तों, खेत में उगने वाली गन्ने की फसल में शक्कर का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। अगला बड़ा सवाल नंबर जी, मालूमात हासिल कीजिए। दूध में जमन डालकर दही किस तरह बनाते हैं, या मटकी में अखवा निकलने के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। क्या आप खुद ये तजुर्बा कर सकते हैं। आपने क्या अमल किया वो लिखिए, अपने हम जमात साथियों को सुनाइए। ये एक तजुर्बा है दोस्तों, आपको करना है या तो दूध का कीजिए दही बनाने के अमल के साथ, या मटकी को अखवा निकालने के लिए कीजिए। ये अपने बड़ों की निगरानी में करना है। मैं आपको मालूमात दे देता हूँ। दूध में जमन डालकर दही किस तरह बनाते। दूध में नींबू निचोड़ा जाता है, खटास से दूध फट जाता है, इससे छाछ और दही बन जाता है। मटकी में अखवा निकलने के लिए पहले मटकी को भिगो कर रखते हैं, फिर इसे कपड़े में बांध कर रखते हैं और ढक कर रखते हैं, इसमें से अखवा निकलने लगते हैं। ये अमल 2-3 दिन में हो जाता है। अगला बड़ा सवाल नंबर दाल, तस्वीरें बनाइए। जो फल हम छिलकों के साथ खाते हैं, ऐसे फलों की तस्वीरें बनाइए और इनमें रंग भरिए। ये अमल आपको खुद करना है दोस्तों। तस्वीरें बनाना है ऐसे फलों की जो छिलकों के साथ खाए जाते हैं। अपने उस्ताद को ये तस्वीरें बताना है, रंग भरना है।
میں آپ کو کچھ تصویریں یہاں دکھاتا ہوں، آپ اس طرح کی تصویریں بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگلا سوال نمبر ہے، فہرست بنائیے۔ ایسے پھلوں کی فہرست بنائیے جو ہم چھلکوں کے ساتھ نہیں کھا سکتے۔ فہرست بنانا یعنی لسٹ تیار کرنا ہے۔ چھلکوں کے ساتھ نہیں کھائے جانے والے پھلوں کی لسٹ فہرست یہ رہی۔ اس میں ہے پہلا آم جو چھلکوں کے ساتھ نہیں کھا سکتے، کیلا، تربوز، خربوز اور پپیتا، کیوی وغیرہ۔ اگلا سوال نمبر واو، خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے یعنی بھرنا ہے۔ نمبر 1 ہے اس میں پھلوں میں ڈیش کی موجودگی کی وجہ سے وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ خالی جگہ میں آئے گا شکر، اس کو دوبارہ پڑھیں گے، پھلوں میں شکر کی موجودگی کی وجہ سے وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، چاول، گیہوں، جوار، باجرہ ہمارے ڈیش غذائی اشیاء ہے۔ تو یہاں پر آئے گا خالی جگہ میں اہم غذائی اشیاء، اس کو دوبارہ پڑھتے، چاول، گیہوں، جوار، باجرہ ہماری اہم غذائی اشیاء ہیں۔ اگلا سوال نمبر 3، زبان پر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے ابھار کو ڈیش کہتے ہیں۔ تو جواب میں آئے گا ذائق کلیاں، اس کو دوبارہ پڑھتے، زبان پر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے ابھار کو ذائق کلیاں کہتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر زے، وجوہات لکھیے۔ اس میں پہلا ہے غذا پکاتے وقت تھوڑی احتیاط برتنا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ میں ہم کو لکھنا پڑے گا دوستو، غذا پکاتے وقت تھوڑی احتیاط اس لیے برتنا چاہیے تاکہ غذا کی غذائیت باقی رہے اور وہ غذائیت جلے نہ، اس لیے پکاتے وقت احتیاط سے اسے پکانا چاہیے۔ اگلا سوال، جسم صحت مند ہونا چاہیے، وجہ بتائیے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم صحت مند رہے گا تو تمام افعال جسم کے اچھے سے ہوں گے اور ہمیں بیماریاں نہیں آئیں گی۔ اگلا سوال نمبر 3، کوئی ایک غذائی شے صرف اس لیے کہ وہ مرغوب ہے بار بار نہ کھائیں۔ اس کی وجہ یہ لکھیں گے کہ کوئی ایک شے جس میں مزہ زیادہ ہے اسے بار بار نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے جسم کو تمام وٹامنز اور غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف ایک ہی شے ہم بار بار کھائیں گے تو تمام افعال کے لیے جو چیزیں، جو غذائیت، جو وٹامنز لگتے ہیں وہ ہمارے جسم کو نہیں مل پائیں گے، اس لیے بار بار ایک ہی چیز جو ہمیں پسند ہے وہ نہیں کھانا چاہیے۔ اگلا سوال نمبر ہے، مختصر جواب لکھیے۔ اس میں نمبر 1 ہے، مونیکا دیدی نے زبان کی کون سی دلچسپ حقیقت بیان کی ہے؟ اس کا جواب ہم کو سبق سے حاصل ہو جائے گا۔ مونیکا دیدی نے زبان کی دلچسپ حقیقت کے لیے ایک تجربہ کر کے بتایا، جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے آملہ چبائیے، اس کے بعد پانی پیجیے تو پانی آپ کو میٹھا لگنے لگے گا۔ اور مونیکا دیدی نے یہ بھی بات بتائی کہ ہم ایک ہی زبان سے مختلف ذائقے کا احساس چکھ سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 2، پھل میٹھے ہوتے ہیں تو کیا پھلوں میں صرف شکر ہی پائی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ملے گا دوستو، پھل میٹھے ہوتے تو اس میں شکر تو پائی جاتی ہے لیکن اس میں بہت ساری غذائی اجزاء، وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں، صرف شکر نہیں پائی جاتی۔ اگلا سوال نمبر 3، وہ کون سی غذائی اشیاء ہے جن میں کھٹا جوس پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ملے گا دوستو کہ نیمبو، املی، آملہ وغیرہ ان چیزوں میں کھٹے جوس پائے جاتے ہیں جو ہماری غذا میں شامل ہے۔ اگلا سوال نمبر 2، جوڑیاں لگائیے۔ الف کی جوڑی بے سے لگانا ہے اور ان کو جوڑ کر دوبارہ خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ پہلا ہے الف میں دودھ سے بنتا ہے مکھن، تو اس لیے جوڑی لگائیں گے دودھ کی مکھن کے ساتھ، اس کو دوبارہ لکھیں گے دودھ مکھن۔ تل کا نکلتا ہے تیل، تل سے بنتا ہے تیل، تو تل کی جوڑی لگے گی تیل سے۔ تل اور تیل کو آمنے سامنے لکھیں گے، خالی جگہ میں لکھنا ہوگا تیل۔
अगला है जवार। जवार का होता है आटा। जवार की जोड़ी लगेगी आटे से। जवार के सामने खाली जगह में लिखना होगा आटा। चीकू। चीकू में पाई जाती है मिठास। मिठास यानी शक्कर। चीकू के आगे लिखना होगा शक्कर। चीकू की जोड़ी होगी शक्कर। यहाँ पर जोड़ियाँ खत्म होती है। अगली है सरगर्मी। ये सरगर्मी आपको खुद करनी है बड़ों की मदद से। आपकी जमात के 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और झेल की एक चीज़ तैयार कीजिए। ये सरगर्मी घर के बड़ों की इजाज़त से और उनकी मौजूदगी में कीजिए। इनमें से एक चीज़ आपको बनानी है केले का शिकरन, दही, पोहे, मट्ठा। पकवान पकाने के बाद पूरा अमल कॉपी में लिखना है और अपने जमात के साथियों को सुनाना है। यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म होता है दोस्तों। बने रहिए तालीमी समंदर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर।